Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur votre chaîne Mon Espace FR. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. C'est la leçon de la production écrite. Dans cette séance, l'objectif est de faire la description d'un animal et l'intégrer dans le récit. الهدف من هذه الحصة هو نديرو الوصف ديال واحد الحيوان ونضيفوه لو récit اللي كنا بديناه. Alors أول حاجة je comprends et je planifie. يعني نفهم ونخطط. أول حاجة عندنا je relis les parties rédigées. alors نعاود نقرأ الأجزاء اللي خدمناهم في la production écrite. alors ممكن نديرو هادشي انطلاقا من لي فيديو أو انطلاقا من داكشي اللي كاتبين في الدفاتر ديالكم. deuxièmement je lis le sujet suivant. نقرأ الموضوع التالي. alors عندي هنا le sujet. Vous avez déjà rédigé le récit, les descriptions d'une personne et d'un lieu. Vous avez cité un animal dans votre récit, décrivez-le. Alors هنا كيقول لك سبق لك كتبتي واحد لو ريسي درتي فيه الوصف ديال une personne واحد الشخص ديال واحد المكان. Vous avez cité un animal وهدرتي على واحد الحيوان un animal dans votre récit, décrivez-le. يعني غادي توصف دابا هاد الحيوان. Premièrement, je fais la description d'un animal, puis je vais l'intégrer dans le récit. أول حاجة غادي ندير هاد الوصف ديال الحيوان وغادي نضيفو القصة اللي كنا كتبنا. Deuxièmement, je rappelle l'animal à décrire. نذكر الحيوان اللي غادي نوصف. Alors, nous avons déjà parlé du singe. كنا هضرنا على le singe يعني القرد هو اللي غادي نديرو له الوصف في هاد la séance. Alors troisièmement, je rappelle un plan de rédaction. يعني غادي نذكر واحد لو بلان كيفاش غادي ندير هاد لا ديسكريبسيون. alors عندنا بزاف ديال الاختيارات بحال مثلا ديومبا ولا ديباونو. في هاد لا ديسكريبسيون غادي نستعملو لو بلان ديومبا يعني من الاعلى الى الاسفل. B. Les parties du corps à décrire يعني الأعضاء الجسد اللي غادي نوصفوهم في هاد la description. On peut parler de la tête, les yeux, les oreilles, les mains, etc. Par la suite, nous avons C. Les adjectifs à utiliser. يعني الصفات اللي غنستعملوهم باش نوصفو هاد l'animal عندنا par exemple agile, curieux, enfoncé, plat, poilu, etc. غادي نرجعوا لهاد المصطلحات باش نشرحوهم في la production écrite. D. Les verbes de perception. alors الأفعال اللي ممكن نستعملوهم أو اللي كيتسموا أفعال إدراك. نقدروا نستعملوا par exemple apercevoir, distinguer, remarquer. Maintenant je produis et j'améliore. Première question, je m'appuie sur les éléments suivants puis je rédige le brouillon de la description d'un animal. يعني غنعتمد على المعايير التالية ونكتب واحد لو ريسي فين غادي نوصف هاد الانيمال او هاد الحيوان. alors اول حاجه عندي لو شوا دو الانيمال. اول حاجه نختار الحيوان اللي غادي نوصف. عندنا لو سانج. لا ديسكريبسيون سولون لو بلان. عندنا لا ديسكريبسيون اختارينا لو بلان ديو اون با يعني من الاعلى الى الاسفل. امبلوا دو كاركتيريزون غنستعملوا لي كاركتيريزون كوم لي زادجيكتيف لي كومبليمون دو نو اي لي كومباريزون اللي عندنا في الدرس. emploi des verbes être et avoir à l'imparfait. غنستعملوا le verbe être et avoir à l'imparfait مصرفين في l'imparfait. et cohérence avec le récit يعني خاص يكون عنده واحد توافق مع le récit اللي كنا درنا. exemple de production. un charmeur ne barra le chemin. alors un charmeur قلنا هو واحد الشخص اللي كيتحكم في الحيوانات بالحركات ديالو. دونك هنا عندنا un charmeur qui barra le chemin يعني واحد لو charmeur او واحد من هذوك الاشخاص. donc il ne barra le chemin يعني وقفنا في الطريق. il nous demanda de prendre une photo avec un singe. وطلب منا باش ناخدو واحد الصورة تذكارية مع واحد لو singe مع واحد القرد. c'était وهنا غادي نبداو نديرو الوصف. alors c'était un singe de l'Atlas d'une couleur beige foncé. كيف ما كتشوفوا لا كولور ديالو beige مغلوق. agile يعني كيتميز بواحد الخفة. actif نشيط. et curieux يعني فضولي. على حسب الدراسات اللي دارت على هاد الحيوانات لقاو بانهم واحد الكائنات فضوليه جدا بحيث دائما كتلقاها كتبحث وكتستكشف المحيط ديالها. l'animal avait la tête d'une forme V يعني هاد الكائن عنده رأس على شكل V.
les yeux enfoncés comme une bille، يعني العينين ديالو مغروسة في الوجه ديالو على شكل واحد الكرة صغيرة أو كرات صغيرة. Ses petites oreilles ressemblaient à celles des humains، يعني الأذنين صغيرتين، دونك كتشبه الأذنين ديال الإنسان. Son nez était plat، دونك الأنف ديالو كان مسطح. Ses joues roses، الوجنتين ورديتين. Ses mains à 5 doigts étaient poilues، اليدين ديالو ب5 ديال الأصابع كانت مشعرة أو كتميز بكثافة الشعر على اليدين. Ses pattes à doigts crochus lui permettaient de s'équilibrer، الأقدام ديالو اللي كتوفر على أصابع ملتوية كتمكنو باش يشد التوازن ديالو أعلى الشجرة. Je m'appuie sur la grille suivante puis j'améliore mon texte. Alors نعتمد على المعايير اللي عندي في هذا الجدول ونحسن من النص ديالي. Alors ici nous avons les critères et je décris un animal. واش وصفت واحد الحيوان، غادي نوضع علامة فوي ولا نو. دونك هنا وصفنا حيوان، دونك غادي نديرو علامة فوي. Et je respectais le plan de la description, taille, partie du corps, etc. يعني واش احترمنا هذيك la description من الأعلى إلى الأسفل. Donc voilà, donc nous avons commencé par la tête، بدينا بلا tête، من بعد les mains اليدين، وفي الأخير هدرنا على les pattes الأقدام. Voilà, alors on va mettre oui. Ai-je employé des caractérisants adéquats؟ واش استعملنا les caractérisants بحال les adjectifs, les compléments de nom, les comparaisons. إلا رجعتوا في النص غادي تلقاو les adjectifs, les compléments de nom et les comparaisons aussi. Ai-je employé les adjectifs de couleur adéquats؟ يعني واش استعملنا les adjectifs de couleur. إلا رجعتوا للنص غتلقاو أيضا les adjectifs de couleur بحال rose مثلا. Ai-je accordé les adjectifs en genre et en nombre؟ واش وفقنا ما بين les adjectifs et le nom qualifié en ce qui concerne le genre et le nombre. Le genre يعني واش féminin, masculin, le nombre واش singulier, pluriel. Donc غنديرو oui. Ai-je employé le verbe être et avoir à l'imparfait؟ واش استعملنا le verbe être و avoir في l'imparfait. إلا رجعتو للنص غتلقاو عندنا était, avait، donc déjà استعملنا هاد les verbes. donc غادي نديرو oui. Ai-je intégré convenablement ce texte au passage déjà rédigé؟ donc هنا غادي نضيفو هاد النص les passages اللي كنا درناهم في les productions écrites précédentes. فوالا alors هنا ما كايناش شي حاجه اللي غادي نزيدوها بالنسبه لهاد المعايير. دونك كلشي هاد لي زاليمون عندنا في la production écrite. Et enfin nous avons je retiens, je recopie le texte affiné collectivement. alors هنا غادي نقلو la production écrite اللي درنا سابقا، وهنا في القسم طبعا غادي تنقلوا la production écrite اللي غادي ديروها جماعة او اللي غادي تكون عندكم comme exemple. وفي الأخير عندكم je m'évalue يعني نختبر راسي. à la fin de cette séquence voici ce que je maîtrise bien يعني شنو ضابط مزيان. ce que je maîtrise peu داكشي اللي مازال خاصني نزيد نخدم فيه. ce que je ne maîtrise pas وداكشي اللي ما شدش مزيان واللي خاصني مازال ندير فيه مجهود اكتر. وهكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك اسفل الفيديو وخليوا لي لايك تعليق، والى فيديو قادم ان شاء الله.